Ano naghinuktok man ka, Dong? Dong, ano naghinuktok man ka? Okay, mga kanta ko alamanang. Kaya magkanta-kanta ko dito. Uy, alang gid pangadto, Dong, kay Di man ka masagot. pista ra ba karon, Dong? Tingalig dagang hubog. Nga masugatan kag hubog, yagaan ka. Aw. Aral lang ko rin. O diha na lang yun, Dong, kay may na lang na diha safety man ka dinha kontra maglakaw ka nga daghang kaayong hubog. Unahon na pista karon. Mag-unsa man ta ka dito? Okay, magkanta-kanta ganon ta. Na samot dito, Dong, kay daghang hubog dito sa ila ron. Kay pista. Sagdi lang, Dong, ay nalag ka Dong, dinhi na lang ka, ha? Dong? Oh. Ano lang paglakaw, ha? Kay daghang hubog. Sus, kadaghang hubog.